Amen. Amen. I appreciate Doceňujem, that people can sometimes feel unnerved or be a little confused že ľudia sú trošku zmetení alebo takí nervózni. Yesterday, Včera we spoke about the fact that these three messengers are going to give a distorted message. sme hovorili o fakte, že títo traja poslovia dajú také posolstvo What's také common between all three distorted, neviem, aké is je, the following čo majú principle. spoločné. Nasledovný princíp. Just take the word from here. Zoberme slovo odtiaľto. Time. Čas. All three dispensations, the dispensation of Christ, Miller, and ours, Všetky tri rôzne all epochy, of them have an understanding or a message that's based upon time. Kristus, Miller, my všetci máme posolstvo o čase. It's the unsealing of time. Je to You can say it that way. odpečatenie času. The history of Christ, Dejiny Krista, what's unsealed to, čo je odpečatené, is Daniel 9, je Daniel 9, which means Daniel 8. čo znamená In the Daniel Millerite 8. history, it's the same passage. V dejinách Milleritov je to tá istá pasáž. In our history, V našich dejinách, what gets unsealed? čo je odpečatené? Daniel 11. Daniel 11. So, time of Christ, Daniel 8. Millerites, Daniel 8. Our history, Daniel 11. Čas Krista, Daniel 8, čas Milleritov, Daniel 8, So, 9. the unsealing V našom If you Daniel were to 11, to odpečatenie, at Ellen White's writings on that keď subject, pozrieme na Ellen Whiteové spisy, if I can find the passage, ak to viem nájsť, I knew you were going to ask that. That's why I said it, just for you. So let me see if I can find the quote. Also ich schaue hier, ob ich das entsprechende Zitat finde. We'll go to 7 Bible Commentary. pôjdeme do 7 BC, biblického komentára. This is a commentary on Revelation chapter 10. Toto je zjavenie 10. We'll just cut into the passage. Vôjdeme do tej pasáže. This is 7 BC, 971, paragraph 4. 7 BC, 971. It's the commentary on Revelation 10. Je to komentár na zjavenie The 10. unsealing of the little book was the message in relation to time. Odpečatenie malej knižky bolo posolstvo sťahujúca ohľadne času, týkajúce sa času. It's not Es handelt sich dabei nicht the message relating to geography. Nie je to posolstvo týkajúce sa miesta alebo geografie. That becomes important. To je dôležité. The message is in relation to time that's unsealed. Je to posolstvo ohľadne času, ktoré je odpečatené. So let's do our history first. Let's go backwards. Poďme spraviť naše dejiny najprv. What is unsealed to us? Čo nám je odpečatené? A message Posolstvo in relation to time, vo vzťahu k času. not event.
Nie udalosti. Or, what did I say a minute ago? Alebo čo som povedal predtým? Not what? Not geography. Nie geografie. The reason I say that, Dôvod, prečo to hovorím, in our history, if it's Daniel 11, what verses are we referring to? v našich dejinách, ak je to Daniel 11, o čom hovoríme? 40 to 45. 40 až 45. What is the context of 40 to 45? Aký je kontext 40 až 45? King of the north, Král king severu, of the south, král juhu, the glorious land, Egypt, krásna the zem, Egypt, Libyans, Libejci, the Ethiopians. Etiópci. All of that Všetko toto is in what context? je v ktorom kontexte? Did I say the Libyans? Povedal som Líbovia? Áno. Libyans and Ethiopians. Líbovia a Etiópci. What's the subject Aká je or téma? the context? Alebo kontext? Geography. Geografia. It's so geographical Je to tak geografické, that in verse 41, že vo verši 41 what do the commentators or the translators in the English write? čo píšu komentátori v angličtine? Now, I don't know how it's written in the German, Neviem, jak je to napísané v nemčine, but it says, ale sa he hovorí, shall enter also into the glorious land, že vodia aj do krásnej zeme and many countries shall be overthrown. a mnohé zeme klesnú. Okay, so in the German, V nemčine it's a more didactic translation, more literal translation. je viac doslovný preklad, So they don't put the word countries, but they do in the English. v nemčine tam není to slovo zeme, ale v angličtine je, aj my ho máme v slovenčine. Why did they say countries? Prečo hovoria, že krajiny, mnohé zeme klesnú alebo zeme? Because in the rest of the verse it says what? V ostatnom verši sa zbytku čo píše? Who's going to escape out? Kto unikne? Countries. Krajiny. Edom, Moab, Ammon, Edom, Moab, Amon, Egypt, Egypt, Libya, Libia, Ethiopians. Etiópci. That's 6 witnesses To je 6 svedkov, that this is about geography. že toto je o geografii. And we say A my povieme, it's got nothing to do with geography. že to nemá nič s geografiou, It's about many people. je to o mnohých ľuďoch. So if we can hold on to that thought, Ak môžeme si toto podržať and we say with John, a povieme s Jánom, has John got a message that's related to geography? má Ján posolstvo spojené s geografiou? For sure. Určite. It's about nations clashing. O tom, ako tie národy sa Who's fighting ako bojujú medzi for sebou. geography, Kto bojuje for supremacy? o víťazstvo? John, Ján, first advent. prvý príchod. John the Baptist, sorry. To Not som John the nikdy- Revelator, sorry. Ján Krstiteľ. Rome, Rím, pagan Rome and pohanský Rím Israel. a They're Izrael. fighting. Bojujú. That's what John wants to say. To, čo chce Ján povedať. Daniel 9:24. Daniel At the end of 9.24. 70 years, Na konci 70 rokov, 70 weeks, týždňov, 490 years, 149 rokov, there will be an end of bude koniec. what? Koniec čoho? Not sin. It says sin in the verse. The end of Koniec čoho bude? it says iniquity in the verse. It's not that. The end of Bude captivity. koniec zajatia. Those Romans have oppressed us, Títo Rímania nás utláčajú and we're going to put an end to that. a my tomu chceme dať koniec. How? Ako? We're going to go to war, Pôjdeme do boja. and we're going to reclaim what?
A čo our land, našu zem znova sa our pokúsime geography. získať, naše územie. Miller, Miller, what's his problem? aký má problém? This is his problem. Toto je jeho problém. The sanctuary. Svätyňa. What's the issue? O čo tam ide? Where Kde? is the sanctuary? Kde je svätyňa? Or as my sister said, Ako moja sestra povedala? location. Umiestnenie. I want to say, Ja chcem povedať, problem is že problém je geography. geografia. It's a geographical issue in all three histories. To je geografický problém vo všetkých dejinách. The reason they make mistakes Dôvod, prečo robia chyby, is because the unsealing, je, že odpečatenie, the increase of knowledge, rast poznania, we say the unsealing of the message, the increasing information, tá zvyšujúca sa informácia, multiple choice, viacero is the možností, unsealing or the increase of information on geography je or time. odpečatenie o čase alebo o Multiple choice, geografii. Geht es jetzt um die Zunahme der Erkenntnis oder um die Geografie? Wir haben hier die Auswahl. What's the unsealing? The increase in information on geography or on time? Zvýšenie informácií o čase alebo On time. o geografii. We'll read it again if we're not sure. Prečítam to znova, ak si nie sme The istí. unsealing was the message, To odpečatenie bolo the posolstvo, information tá in informácia relation to time, ohľadne času, not geography. nie geografie. Are we okay with that? Súhlasíme? So, Daniel 11, 40 to 45. Daniel 11, 40 až If we're going 45. to say Ideme povedať, that there's a message že je posolstvo in that little book v tej malej that is knižke, unsealed, ktoré je odpečatené. you tell me what gets unsealed. Čo je odpečatené? Time, of course. Čas, áno. I want to flesh that out. Chcem trošku viac o tom, What are we teaching? čo učíme. What's our message? Čo je naše posolstvo? Can't be Jesus coming. To nemôže byť Ježišov príchod. Because if you say Jesus is coming, Keď poviete, že to je I'm Ježišov going to say, príchod, where to? Geography. Where to? Where is he going to come to? ja poviem, a kam príde? Aká kde? Čo je So tá that's geography. geografia? That's not unsealed. To nie je odpečatené, tá geografia. What's our message? Čo je naše posolstvo? It's an issue of time. Je It's to time. otázka o čase. But what I want us to do, Čo chcem, aby sme spravili? I asked, what does the first angel's message say? Ja som sa pýtal, čo hovorí posolstvo prvého you say- anjela. A vy hovoríte, Like robots? jak roboti? Fear God, give him glory. That's not the good answer. To nie je dobrá odpoveď. He says, be on guard. Hovorí, majte sa na pozore, 46 years, 46 rokov Abel is going to be judged. bude súdený Abel. That's what the story is. O tom je ten príbeh. So what is our message Takže aké je naše posolstvo, that's unsealed, ktoré je odpečatené that no one ever knew before? a nikto o ňom nevedel predtým? When? Kedy? He said when? Okay. Where do we find the when in 6 verses? V tých 6 veršoch, kde tam nájdeme, že kedy? Verse 40. 40. verš. And A? at the time of the end. V čase konca. It says time right there. Tam to presne sa píše. What has been unsealed? Čo bolo odpečatené? I want to rephrase Chcem to tak verse povedať. 40. Chcem 40. verš ako keby povedať inak.
I'll begin. Začnem. In V the time of the end is no. We need to do it in our words. Also wir müssen das hier in unseren Worten niederschreiben. What did you say, Sister Sophie? What did you say? Čo si pravila, Sophie? Okay, why is this 1798 a bad answer? Prečo 1798 je zlá If you know odpoveď? that's the bad answer, Ak vieš, že to je zlá odpoveď, tell me what's the right answer. čo je potom dobrá odpoveď? What has been unsealed? Čo bolo odpečatené? In 1989, 1989. no one ever knew that before. Toto nikto predtým nevedel. In 1989, V 89. things will happen. sa stanú určité veci. Those things Tieto veci are the start Sind der Beginn of von the end. sú začiatok konca Events. alebo konečných udalostí. So our message Takže naše posolstvo is not about geography. nie je o geografii, It's about time. ale o čase. Some new information on time. Nová informácia o čase. And it's based upon what prophecy? Je to založené na akom proroctve? So we're not going to see it clearly on these charts, Neuvidíme to jasne na týchto but tabulkách, it's there. ale je to tam. Which prophecy? Ktoré proroctvo? Which prophecy is this one going to be based upon? Prophezeiung basiert das denn hier? Is this one here? Es ist die 1260. 1260. Na tomto bude založené It toto brings you to proroctvo. what point? A privedie nás kam? 1798. 1798. So we're going to have to take all of that study, Musíme zobrať celé to štúdium. 1798, no, 538 538 to 1798, až 1798, brings you to the time of the 1260. end. A to nás privádza k času konca. In 1798, 1798 things will happen. sa stanú veci. The things are the start of the end events. To sú tie posledné udalosti, začiatok posledných udalostí. So what gets unsealed Čo je odpečatené for us? pre nás? What gets unsealed Čo je pre nás is odpečatené? an understanding of what the time of the end is. Porozumenie toho, čo je vlastne čas konca. Are we okay with that? Súhlasíme? So that's our history that's unsealed. To sú naše dejiny, ktoré sú odpečatené. That's why Preto so many people in the movement toľko ľudí v hnutí, get so many things wrong. toľko vecí zle On what issue? urobí. A prečo? Time is unsealed. Čas je What do we make odpečatený. mistakes on? A v čom urobíme chybu? On geography. V geografii. We make mistakes on geography. Urobíme chyby v Verse geografii. 41. He 41. shall verš. enter Vstúpi into a geographical area. vstúpi do And what do we think that geografickej means? oblasti. A čo si myslíme, čo There's to going to be je? a fight Že bude boj over what issue? ohľadne čoho? Saturday Soboty and Sunday. a nedele. There's a fight over that. Že o tom bude boj. Our understanding Naše porozumenie of what that fight looks like toho, ako vyzerá ten boj, is based upon our understanding of geography, je založené na našom porozumení geografie. of what that geographical event would look like. Ako tá geografická udalosť má vyzerať. And we make it up A my to si vymyslíme, because it's not unsealed. pretože to nie je odpečatené. This is why we don't have a consistent position on this subject. Preto nemáme na túto tému konzistentnú pozíciu. Because it's not unsealed. Lebo to nie je odpečatené.
So then we go to the Millerites. Potom ideme k Milleritom. So what gets unsealed for the Millerites? Čo sa odpečatilo Milleritom? It's a message Posolstvo in relation to time. v súvislosti s časom. And what's that? Čo to je? That gets unsealed. Čo je odpečatené? 2300-day prophecy, I guess you were going to say. Proroctvo 2300. Daniel 8:14. Daniel The cleansing of the sanctuary. 8.14. Prečistenie svätyne. Sorry. So that's 1844, To je 1844. and that's 2300 days. To je Is 2300 that večerov a rán. Daniel 8? Daniel You 8. agree with that? S tým súhlasíme? Beginning of 457. 457. So this is Daniel 8. To je Daniel 8. Daniel 9. Daniel 9. Hopefully, Snáď we have a good working knowledge of Daniel 9. máme dobré poznanie Daniela 9. Now in Daniel 8, Danielovi 8. it doesn't actually have that there, does it? To tam nemá. Však It has that. má tam toto. Where's 457 found? Kde je verš 47? 57. Pardon, 457. Nie verš, So I'll put ale... it down here. Kde nájdeme 457? V Danielovi You're 9. okay with that? So my next question is, Moja ďalšia otázka je, where does Daniel 9 end? kde Daniel 9 končí? The year. Give me the year. V ktorom roku? $34? $31? $34? Who said that? Kto povedal 34? Okay. So bring Daniel 9. Tak pozrime Daniela 9. If we went to verse 26, Keby sme išli do verša 26, after 62 weeks, 62 týždňov, the Messiah will be cut off. Mesiáš bude vyťatý. So if we go back to 25, Ak ideme naspäť do 25. it says, midway through the verse, v polovici verša, from the going forth to restore Jerusalem to the Messiah, odkedy vyjde slovo be 7 navrátiť weeks Izraela a vystavať Jeruzalém až po 62 pomazaného weeks. vojvodu. So you've got 7 and 62, Bude 7 týždňov a 62 and then týždňov. verse 26 A potom 26. picks up verš after the 62. naväzuje na to po tých 62. Are we okay with that? Súhlasíme? So we've got 7 weeks, Takže máme 7 týždňov, and then we've got 62 weeks. 62 týždňov. If you add them together, Ak ich spočítame, that's 69 weeks. to je 69 týždňov. Are we all okay with that? Súhlasíme? If you go back to verse 24, Ak sa vrátime do verša 24, it says 70 weeks. 70 týždňov. So if you put all of that together, Ak toto všetko dáme dokopy, we've got 7 máme 7, 62 62, and 1, 1. which brings you to 70 weeks. To je 70 týždňov. Verse 27 27. verš. says, in the middle of the week. V strede toho týždňa. You okay with that? Súhlasíme? That's this week here at the end. To je ten týždeň tu na konci. So we've got 69, Máme 69, 70. I'm going 70. to erase the 70. To vymažem. We've got 69 plus a half,
which is 69 and a half weeks, 69,5 týždňa and then 70 weeks. a potom 70 týždňov. Is everybody okay with that? Súhlasíme? You have 7, 62, 7, 62, which is 69. to je 69. Then it says there was 70 weeks altogether. To bolo spolu 70. It says in the middle of the week, A v strede toho posledného which would be 69 and a half. to bude 69,5. And then you get to 70. A potom prídeme k 70. So that's all the information about those weeks. To sú informácie o týchto týždňoch. Does anybody have any questions on that? Má niekto k tomu nejaké otázky? That they're confused or it's not clear? V čom sú zmetení, alebo im to není jasné? It says 7, 62, 1 7, 62, 1 adds up to 70. sa spočíta k The 70. last week, Posledný it týždeň mentions about the middle of the week. sa hovorí o strede týždňa. Hopefully that's all clear. Snáď to vám je jasné. So I'm going to repeat my question. Takže zopakujem moju otázku. Where does Daniel 9 end? Kde končí Daniel The 9? year. Tu. So people are going to go to 34. Takže ľudia pôjdu po 34. So if you do the maths, Ak to spočítame, this would be 490 years. to je 490 rokov. I'm going to take that, To vezmem I'll bring it to the top so we can see. a prinesiem to sem hore, aby sme to videli. $457. 457. Then we've got 49 years. Máme 490 See how rokov. we get 49? 7 times 7. 7 krát 7. Then we get the 62 weeks, Potom prídeme k 62. which makes it 483. To je 483. That's the 69. To je ten 69. 490. Potom 490. So that's 7 weeks, 69, and 70. Takže to je Hopefully that's 7, straightforward. 69, 70. If you do all the maths, Ak to spočítame, this would be 27. toto This je would be 34. 27, 34 And then in the midst of the week a v strede týždňa would be 31. je 31. Standard Adventist teaching. Toto je bežné adventné porozumenie. My question was, Moja otázka je, when does Daniel 9 finish? kde končí Daniel 9? And I think pretty much we've all said AD 34. A myslím, že sme povedali všetci 34. And of course, Samozrejme, that's the wrong answer. to je nesprávna odpoveď. It's not 34 AD at all. To nie je 34 pred Kristom Because vôbec. what we haven't done is gone all the way to the end of Daniel 9. My sme nešli So if we read na koniec the Daniela last part 9. of verse 26 and the last part of verse 27, Keď budeme čítať tú poslednú časť 26. a 27. verša, it talks about the destruction of Jerusalem, tam sa píše o zničení Jeruzalema. verse 26, Verš 26. part B. Druhá časť. The prince shall come and destroy the city A mesto i svetiňu skazí ľud and the vojvodu, temple, and the end of the city and the temple, ktorý príde a jeho koniec bude the ako end of this záplava. destruction Koniec záplavy, koniec will be like a zničenia flood. bude ako záplava. And this destruction has been already prophesied. A toto zničenie už bolo predpovedané. Verse 27. Verš Because of the 27. sins of Kvôli- God's people, this is the last part, Kvôli hriechom Božieho ľudu it will be made desolate. That's the city and the sanctuary. bude spustošené. Even until the consummation
That means even until the end. Až do konca vlastne. To, čo And je... there's a prophecy A je tu proroctvo, that the person who does the destroying will be destroyed themselves. ten, kto robí to ničenie, bude sám zničený. So the destroyer of God's people Takže ten ničiteľ Božieho ľudu will themselves be destroyed. sami budú zničení. So if you take all of that information, Keď vezmeme tieto informácie, the end of Daniel chapter 9 is not 34 AD. koniec Daniela 9 nie je 34. It's what year? Aký je to rok? 1798. 1798. Hopefully that shouldn't be too much of a surprise to us. To by nemalo byť pre nás až také veľké prekvapenie. So, Takže, the Millerites, Milleriti they're going to be dealing with the unsealing of the book of Daniel. budú riešiť odpečaťovanie knihy Daniel. The unsealing of the book of Daniel. Odpečaťovanie knihy Daniel. In relation to time, Vo vzťahu ku what event is that? času. Ktorá je That to one there. udalosť? To je táto. When did they start having that information unsealed to them? Kedy prestali mať tú informáciu odpečatenú? In 1798, V 1791. at the time of the end. Alebo kedy ju? So, the unsealing of the book of Daniel for the Millerites, Odpečatenie knihy Daniel pre Milleritov, whilst it points to 1844, ukazuje to na 1844, it actually occurs in 1798. sa objavuje v 1798. Let's do it in this sentence that we've created. Poďme to urobiť v tejto vete, ktorú sme vytvorili. So, in 1798, 1798 things will happen. sa udejú veci, The things are the start of the end events. je to začiatok tých minulých udalostí. So, in 1798, V 1798 things will, sorry if you wrote this, begin veci začnú. to happen. Začnú sa diať. And where are you leading people to? A kam ľudí vedieme? Things will begin to happen Veci sa začnú diať Dinge beginnen, haben ihren Anfang hier. until you get Bis du verstehst, dokým neprídeme to, I'm going to put the end. bis du zu dem k záveru. What's the end Čo je ten záver for the Millerites? pre Milleritov? 1844. So 1844. that's what that message is. Takže to je to posolstvo For us, pre nás, for them. pre In nich. 1798, für sie im Jahre 1708, 1798 sa začnú diať until veci, you get bis du až dokým prídeme 1844. 1844. For us, Pre nás in 1989, im Jahr 1989 things will begin to happen v 1798 veci sa začnú diať, until you get to až kým prídeme the end. ku koncu. What is the end Čo je ten koniec for us? pre nás? So we're not sure now. We're asking me questions. Nie sme si istí a tak pýtate sa ma. Until the restoration of the church, Až do obnovy cirkvi. 46 years. 46 rokov. So in the context V kontexte of the verses, veršov, which verse would we be pointing to? na ktorý verš by sme ukazovali? What would that end be? Ako bude vyzerať ten koniec? Go to Daniel 12:1.
Poďme do Daniela 12.1. How does it begin? Ako to začína? And at that time, V tom čase, that's what it's pointing to. to je to, na čo to ukazuje. It's pointing to the end. Ukazuje to na záver. Someone said the close of probation. Niekto povedal záver milosti. The close of probation Záver milosti and the second advent a druhý príchod really are a common point. sú jedna udalosť. So if we've looked at our history, Takmer Daniel 11, alebo sú spoločný bod. if you Keď look at v našich the Millerite dejinách, history, Daniel 11, v dejinách Mileritov, Daniel 8 Daniel and 8 9, a 9, 1798, the end will happen, 1798, príde 1844. koniec 1844. What are the Millerites teaching? Čo učia What gets Mileriti? unsealed for the disciples? Čo je odpečatené pre učeníkov? What are they saying? Čo hovoria? John says Jan hovorí, the time is fulfilled. že naplnil sa čas. What time has been fulfilled? Aký čas sa naplnil? The 70 weeks, 70 týždňov. right here. Presne tu. What passage is this? Aká je to pasáž? Where's this taken from? Odkiaľ je to vzaté? Daniel 9, Daniel which is the same 1. prophecy as Daniel 8. To je tá istá kapitola ako Romans Daniel 8. Had put their standard or their banner where? Rímania dali tú svoju zástavu kam? Where was it flying from? From not only Jerusalem, it was actually flying, if you can imagine it this way, from the temple. Priamo do chrámu ju postavili, odtiaľ viala. That temple Ten chrám was really a Roman building. bola rímskou budovou. Bol And rímskou. they'd built a facility that was right next to the temple. A oni si vystavali rôzne potrebné veci vedľa chrámu. The headquarters of the Roman Empire in Rome Tie také hlavné was essentially indistinguishable from the sanctuary precincts, the area of the sanctuary. Také hlavné zasadanie rímskej ríše bolo vlastne nerozlišiteľné od tých svetiňových So činností alebo tých vecí, čo používali. if this was the temple precinct, Also wenn das hier quasi Ak toto bol chrámový, courtyard, neviem, čo to slovo, chrámové nádvorie, the Roman so this is the Jewish temple. yes, Also das hier to bol židovský chrám. the Roman garrison was built hard up onto this temple. Pardon, čiže bolo to takmer nerozlišiteľné, tá rímska ako keby vládna budova If you want to cleanse the sanctuary, bola nerozlišiteľná you need to get rid of those Romans. od toho nádvoria, bolo to úplne tam. They had their flags flying all around you. Mali všade tie svoje zástavy. Ak sme sa chceli zbaviť Rímanov alebo Are going to be očistiť, dealing with an unsealing of time based upon Daniel 8, Daniel 9. učeníci majú odpečatenie v Danielovi 8 a 9. The Millerites use the same prophecy. Mileriti majú to isté proroctvo. One is using the 490 years, Jedno používa 490 rokov and one a druhé is going to be using the 2300 year prophecy. 2300 rokov. That's what the unsealing of time is for both of those dispensations. To je odpečatenie času pre obidve tieto epochy alebo obdobia. Can we see that? Vidíme to? The Millerite is easy to see. Mileritov to je ľahké vidieť. It's all about the 2300 days To je všetko o 2300 and its relationship to 1798. a jeho vzťahu k 1798. In the disciples' dispensation, U učeníkov it's all about the 490 years je to všetko o in relationship to the birth of Christ. 490 rokoch vo vzťahu or s the birth narodením of Krista. John.
a Jána. and all the events that go from 4 BC to 27 to 31 to 34. A všetky udalosti, ktoré idú od 4 pred Kristom, 27, 31. If we can see that, Ak to vidíme, we do line upon line. urobíme línia na líniu. The line of the disciples Línia učeníkov is what prophecy? je aké proroctvo? 490. 490. The line of the Millerites is what prophecy? Línia Milleritov je aké proroctvo? 2300 days. 2300. The line of the prophecy of our dispensation, of our line is what? Proroctvo nášho obdobia je čo? Daniel 11 Daniel 11. to 1260. 1260. Máme všetky tieto komponenty. We could also argue it would be the 2520 if we wanted to make that. Môžeme povedať aj, že je to 2520. Ak chcete povedať tento... What we're going to do A čo my is we're urobíme, going to take the Millerite history, je, že zoberieme dejiny Milleritov we're going to spiritualize it. a zduchovníme ich. They take 1798, we take 1989. Oni zoberú z 1798, my zoberieme But I want to make an 1989. observation. Chcem spraviť In our pozorovanie. previous presentation, what did I say Čo som povedal v predchádzajúcej prezentácii about these charts? o týchto About the tabulkách 2520. o 2520. It's not. Nie je to čo? It's not relevant in the way that we say that it is. Nie je to relevantné spôsobom, ako my hovoríme, že to je. We go to Great Controversy, page 351, Ideme do veľkého sporu 351 and we say a povieme, the longest and the last prophecies, the 2520, it's obvious. to najdlhšie a posledné proroctvo je 2520. You go read that passage again. Ideme si čítať tú pasáž znovu. What Ellen White is doing, Čo Ellen Whiteová robí? do we have a working knowledge of that passage? Máme poznanie o tejto pasáži? Perhaps some of us don't. Možno niektorí z nás nemajú. So let me just show you something from there. Niečo vám ukážem. I'm not going to read everything, Nebudem všetko čítať, but I want to just take one portion from there. ale chcem odtiaľto zobrať jednu časť. First sentence, Prvá veta. GC 351, paragraph 1. Veľký spor 351. I'm going to cut into the sentence, Vôjdem tam do tej which vety. does not work well when you're translating. Toto nebude dobre fungovať pre prekladateľov. I'm going to take a small phrase Zoberiem tú malú frázu and I'm going to ask you, what does that mean? a spýtam sa vás, čo to znamená. Here's the phrase. Tu je tá fráza. Had its counterpart. Mal svoj náprotivok. What principle is that? If I said had its counterpart, Mal svoj náprotivok. Čo je to za princíp? before you answer, does that translate well? Yeah, pretty much. Okay. What is that telling you? What should immediately come to your mind when you read the phrase had its counterpart? Čo by malo prísť do vašej mysle, keď počujete slovo mal svoj náprotivok? Gegenteil oder dem Gegenstückfrage. Exactly. Ja, es ist der Vergleich und die Gegenüberstellung. Compare and contrast. Porovnanie a protiklad. Human beings are what? Ľudské bytosti sú čo? What were we created to be? Čo sme boli stvorení? Byť. Image of God, Boží obraz. but choose the phrase that we just did. Použijeme tú frázu, ktorú sme použili It says in vow 12, v slúbe 12. we were created Boli sme stvorení to be what? byť čím? The counterpart of God. Náprotivkom Boha. When God creates Adam,
Keď Boh tvorí Adama, what does he do for him? čo pre ňoho urobí? He creates Stvorí a counterpart. mu náprotivok. We call that person Eve, his wife. To je Eva, jeho žena. She was the counterpart of Adam. Ona bola náprotivkom Adama. Human beings are a counterpart of God. Ľudia sú náprotivkom Boha. As Brother Roland said, image of God. Obrazom Boha. Today, Dnes human beings are what? sú ľudia čo? The counterpart of Náprotivkom Of čoho? Satan. Satana. compare and contrast. Porovnaj a daj do protikladu. So let's read the sentence now. Poďme čítať tú vetu. The experience of the disciples Skúsenosť tých učeníkov, who preached the gospel of the kingdom in the first advent ktorí kázali evanjelium kráľovstva o prvom príchode, Evangelium des Königreichs lehrten, had its counterpart mal svoj náprotivok Gegenteil oder Gegenstück in the experience of those who proclaimed the message of his second advent. skúsenosti tých, ktorí hlásali posolstvo jeho druhého príchodu. die Botschaft verkündigen beim zweiten Ankommen. Let's paraphrase. Skúsme to parafrázovať. The experience of the disciples Skúsenosti učeníkov can be compared môže byť prirovnané to the experience of the Millerites. skúsenostiam Milleritov. Are we okay with that? Súhlasíme s touto parafrázou? Those who experienced the first advent Tí, ktorí majú skúsenosť s prvým príchodom, can be compared to those who experienced the second advent. môžeme ich porovnať s tými, ktorí prežijú druhý príchod, zažijú. So she's comparing the Millerites and the disciples. Porovnáva Milleritov a učeníkov. That's the context of this passage. To je kontext tejto pasáže. And then she's going to say, A potom povie, the longest and last prophetic period posledná najdlhšie prorocké videnie, alebo People say that's the časové 2520. proroctvo. Ľudia hovoria, že to je 2520. Now just think, Porozmýšľajme. do you believe in line upon line? Veríte v línia na líniu? Yes. Give Áno. me another phrase for line upon line. Dajte mi ešte inú frázu pre línia na líniu. So now I would say, Brother Roland, tell us what the answer is. Takže brat Roland, taká je odpoveď. And I would do that Ja by som to spravil, because you already gave us the answer. lebo už si nám I dal tú would ask him odpoveď. because he's already given us the answer. Spýtam sa, on nám dal už tú odpoveď. Line upon line Línia na líniu is the same as je to isté ako compare and contrast. porovnaj a daj do protikladu. The line of the disciples Línia učeníkov is the counterpart je of náprotivkom the line of the Millerites. línii Milleritov. We can all say amen to that. Na to môžeme povedať amen. Now let's see what we've done here. Poďme sa pozrieť, čo sme tu spravili. It was a message that was unsealed in relation to time. Bolo to posolstvo, ktoré bolo odpečatené vo vzťahu k What's času. the time for the disciples? Aký to bol čas pre učeníkov? 490. What's the time for the 490. Millerites? Aký bol čas pre Milleritov? 2300 days. 2300. What is unsealed for the Millerites is the 2300 days. Čo je pre nich odpečatené? Je to 2300. What's unsealed for the disciples? Čo je odpečatené pre učeníkov? 490. 1000. Compare and contrast. 490. Porovnajte a dajte do Unsealing of the protikladu. Millerites is this prophecy. Odpečatenie pre Milleritov je toto proroctvo. The unsealing for the disciples is this prophecy. Odpečatenie pre učeníkov je toto proroctvo. What would the Millerites preach? Čo by Milleriti kázali? The time is fulfilled. Naplnil sa čas. What would the disciples preach? Čo by učili The učeníci? time is fulfilled. Naplnil sa čas. Tell me where the 2520 is in that discussion. Povedzte mi, kde sa tu nachádza 2520 v tejto diskusii.
to make the longest and the last prophecy from this paragraph aby sme urobili posledné a najdlhšie proroctvo v tomto odstavci and turn it into the 25:20. a urobili z toho 2520. And we haven't even begun to read the passage yet. Ešte sme to aj nezačali čítať, tú pasáž. Destroys the context or the structure of the passage. Ničí celý kontext alebo štruktúru toho paragrafu. She sets the framework up. Ona tu dáva jasný rámec. Compare and contrast the disciples and the Millerites. Porovnaj a daj do protikladu učeníkov a Milleritov. If you compare them, Porovnáme ich. what are you comparing? Čo potom porovnávame? The unsealing of time for both dispensations. Odpečatenie času pre obe epochy. 490 and the 2300. 490 a 2300. It cannot be the 2520. Nemôže to byť And this is 2520. not the only line of evidence that we have. A toto nie je jediná línia dôkazu, ktorú máme. Without you realizing, Bez toho, aby sme si to to make uvedomili, it the 2520, urobili sme z toho it destroys 2520. the line upon line methodology that we claim to believe in. Teda, ak z toho urobíme, ničí to metodológiu línia na líniu, ktorej vraj veríme. Unless you're going to destroy those two prophetic messages. Ak nezničíte tieto The dve disciples say prorocké the time is posolstva, fulfilled of the 490. učeníci hovoria, že čas sa The naplnil Millerites say the time is fulfilled for the 2300 days. a Milleriti hovoria, že čas sa naplnil pred 2300. Učeníci pre 490. To vieme. We should let common sense dictate. Mali by sme nechať, aby nám ten zdravý rozum diktoval. And the context of the passage. A tiež kontext tej pasáže. The key word Hlavné slova is counterpart. je naprotivok. That has to control and direct how we approach this passage. To musí kontrolovať a viesť to, ako prichádzame k tejto pasáži. Muss das Verständnis dieses Abschnittes quasi führen. It's not some mathematical calculation that 25 is bigger than 23. To nie je matematická kalkulácia, že 25 je väčšie ako 23. It's not a proper approach. It's not even a contextual approach. To nie je správny prístup, ani kontextový. Ordnungsgemäße Herangehensweise, noch nicht mal textbasiert. I didn't mean to go down this road. Nechcel som ísť pôvodne týmto smerom, But I wanted to show ale chcel som vám ukázať, that the message is in relation to time. že tie posolstvá vo vzťahu k času, The time that's being brought to view. ten čas je prinesený. Eraser. The time that's brought to view Čas, ktorý je prinesený, can be found in Daniel 8, Daniel 9, Daniel 11, for all of those dispensations. môže byť nájdený pre Daniela 8, 9, You can 11. do the same if you go to the line of Moses. Môžeme spraviť to isté, ak pôjdeme do línie What's the Mojžiša. problem that Moses has? Aký problém má Mojžiš? We should all be able to shout out now. To by sme mali vedieť už vykriknúť. What's the problem that the Millerites have? Aký problém mali Milleriti? Geography. Geografia. What does Moses mean? Čo tým myslí Mojžiš? Where? What does the word Moses mean? Čo znamená slovo Mojžiš? It doesn't mean taken out of the water. To neznamená vyťahnutý z vody, It means taken out. znamená vyťahnutý. Full stop. Bodka. Taken out of what? Vyťahnutý z čoho? The parable is To podobenstvo je taken out of the water of the river Nile. vyťahnutý z rieky Níl. The river Nile Rieka Níl is a parable of the river je podobenstvo o rieke Euphrates.
Eufrát. The river Euphrates is a support system for what city? Eufrát je vodná podpora pre aké mesto? Babylon. Pre Babylon. What does waters represent? Čo reprezentujú vody? Kingdoms, nations, Kráľovstva. powers, people. Kráľovstva, moci, ľudí, The world. svet. Egypt is a symbol of what? Egypt je symbolom The čoho? world. Sveta. The parable of Moses being taken out of the water Podobenstvo toho, že Mojžiš je vyťahnutý z vody, is what? je čo? Moses being taken out of Egypt. Mojžiš je And vyťahnutý z Moses Egyptu. isn't going to get taken out of Egypt. Mojžiš je vyťahnutý z Egyptu. Moses is the Messiah. On je Mesiáš. Moses is the one that takes you out of Egypt. On je ten, ktorý nás vyťahuje z Egypta. What does Moses want to do when he's 40 years old? Čo chce Mojžiš spraviť, keď má Where does he want to live? 40 rokov? Kde chce žiť? In which country? V ktorej krajine? What does he do when he's 40 years old? Čo robí, keď má 40? He kills an Zabije? Egyptian. Zabije Egypťana. When you kill an Egyptian, Keď zabije Egypťana, who's going to live in the Egyptian's house? kto bude žiť v tom dome Egypťana? The murderer. Ten vrah. Where does Moses want to live? Kde chce Mojžiš žiť? In Egypt. V Egypte. He wants to take over the palace On chce sa zmocniť toho because he paláca, doesn't understand pretože nerozumie geography. geografii. But what does he understand? Ale čomu rozumie? The time. Času. He knows it's the fourth generation. He knows the 400 years, the 430 years are all to be fulfilled. On vie, že je to posledná generácia, že sa Got musia a problem naplniť with geography. tých 400 rokov. Ale problém je Even when God geografia. gave him his name. Boh mu dal meno. Think about how crazy that is. Aké je to bláznivé. God gives you your name from birth Boh vám dá meno od narodenia. and you still get it all wrong. A aj tak to celé pochopíte zle. All of that training, Celý ten výcvik, it's criminal. to je His kriminálne. mother trained him. Jeho mama ho What does vycvičila, she train him in? vychovala. Na čo ho Not vychovala? in the ways of Egypt, in the ways of the true God. Vychovala ho v cestách Because the Božích. prophecy teaches To nás učí you're proroctvo. going to leave Egypt. Odídeš z Egypta. He just wants to stay there. A on tam chce ostať. Okay, so I only mentioned that To som už spomenul. because it's a repeating pattern everywhere. Je to opakujúci sa vzorec všade. What we want to understand, To, čo my chceme rozumieť, we just want to quickly review what we taught here. chceme zhrnúť, čo sme tu učili. Third angel's message Tretie anielské arrives on October posolstvo 22nd, 1844. 22. Now we're oktobra going to prišlo. employ Teraz Matthew 13, verses 24 to 30, the parable of the tares and the wheat. Teraz zavedieme podobenstvo z Matúša o pšenici a kúkoli. We have three symbols, the field, the plants, and the servants. Máme tri symboly. Pole, And the služobníkov, reapers, if we want to put that žencov a ešte niečo. here. Tie What's rastlinky. interesting is, Čo je zaujímavé je, like Daniel 8, ako Daniel 8, the story does not begin at the beginning. že ten príbeh nezačína na začiatku, Begins here, ale začína tu, at the sowing of the seed. pri zasievaní semena. And the first thing you see Prvú vec, ktorú vidíte, is those servants here at the beginning. sú služobníci tu na začiatku. God does all he can to direct and guide us. Boh robí všetko, čo môže, aby nás viedol. Gives us all the clues. Dá nám všetky tie kľúče. So we went through this study. Prešli sme cez túto štúdiu. We've identified Identifikovali the start of sme life. With the former rain, latter rain, and harvest. And what we notice
Identifikovali sme is that začiatok at the línie. beginning stages, you A- cannot identify the wheat and tares. They look the same. Vidíme, že na začiatku nevieme identifikovať pšenicu a kúkol. Vyzerajú rovnako. It's only here Je to len tu, when the fruit begins to show itself keď sa začne ukazovať, that you notice a difference. keď sa začne ukazovať And this is where the servants have a conversation. tá úroda, a keď vidno ten rozdiel, a tam sa tí služobníci rozprávajú. This is where they see Tuto vidia, what's really happening. čo sa naozaj deje. And from then on, A odtiaľ ďalej the relationship with these plants changes sa mení vzťah s týmito rastlinami. until you get to maturity and the reapers come. Až kým dozrejete a prídu ženci. We identified that the growth of these plants Identifikovali sme, že rast týchto is rastlín the work of a lifetime, je dielo which celoživotné. is connected to these steps of salvation, To je prepojené s krokmi spásy. which is sanctification. To je posvetenie, posvedcovanie. Sanctification is constant righteousness, To je neustála spravodlivosť. which is this second angel To je druhý anjel. taken from John chapter 16, verse 8, Z Jána 16:8, Acts chapter 24, verse 25. Skutky You can 24:25. show the work of the second angel is the work of righteousness. Môžete ukázať, že dielo druhého anjela je dielo spravodlivosti. Revelation 14, verse 7. Zjavenie 14:7. Whether it's righteousness, Či je to spravodlivosť, temperance, striedmosť, or glorification. vi- All are synonymous oslávenie. terms Všetky tieto that synonyma speak about this experience of growth. hovoria o tejto skúsenosti rastu. The servants are not Služobníci connected to the field. nie sú spojení s polom. They just oversee the work that goes on there. Oni len pozerajú na to dielo, ktoré sa tam These robí. are the ones that investigate, To sú tí, ktorí vyšetrujú, that take care of, that make the decisions. ktorí robia rozhodnutia. These are a symbol of the third angel. Tí sú symbolom tretieho anjela. When you take that concept, Keď vezmeme ten koncept, we come to the place where we can say that the arrival of the third is at the former rain. prídeme k bodu, že príchod toho tretieho je pri skorom daždi. Therefore, we can see Takže môžeme vidieť a confirmation potvrdenie, that at the Sunday law, when the latter rain begins, že pri nedeľnom zákone, keď začína neskorý dážď, you see the distinction between the two groups. vidíme rozdiel medzi dvoma skupinami They both remain together until the harvest, a zostanú spolu až do žatvy, where the separation occurs. kedy príde rozdelenie. So that's where we've arrived to thus far in our studies. To je to, k čomu sme došli v našom štúdiu. What we want to do now To, čo chceme urobiť teraz, is we want to take all these concepts and we want to create a reform line je, že chceme zobrať tieto koncepty a urobiť reformnú líniu, that brings all of these points together. ktorá všetky tieto veci spája dohromady. Now, before we do that, Predtým, ako to spravíme, I want us to remember chcem, aby sme pamätali, all of this is based upon parables. že toto všetko je založené na podobenstvách. Now, parables Podobenstva are a childish way of looking at reality. sú detský spôsob na pohľad na realitu. It's a technique or a methodology Je to metodológia, that tries to simplify a complex issue in a way that we can understand what's happening. ktorá sa snaží zjednodušiť komplexný problém spôsobom, aby sme vedeli, čo sa deje.
Now, we should not expect that the reality is as simple as the example or the parable. Nemali by sme očakávať, že realita je tak jednoduchá ako podobenstvo. We are like sheep. Sme ako ovce. Now, sheep have many problems. Tie majú mnoho problémov. One of them is not overeating. A jeden z nich nie je predanie, Like most animals, ako väčšina zvierat. they just eat when they're hungry, Jedia, keď sú hladní. and they don't have addictions to food like humans do. Nemajú rôzne závislosti na jedle ako ľudia. So when we talk about the parable of the shepherd and the sheep, Keď hovoríme o podobenstve toho pastiera a ovečky and we think about Christ and ourselves, a rozmýšľame o Kristovi a o nás, that shepherd is not taking those sheep and instructing them not to overeat and to control their lusts. ten pastier ich neberie a nehovorí im, že aby sa nepredali, aby sa kontrolovali. Which is a problem that plagues human beings. To je problém ľudských bytostí. What I want to identify in that example Čo chcem identifikovať v tomto prípade, is that real life looks much more complicated than the parable. je, že skutočný život vyzerá oveľa komplikovanejšie ako podobenstvo. So when we look at these models Keď sa pozeráme na tieto modely and we take the reality of what they mean, a vezmeme si realitu toho, čo znamenajú, we need to be careful of what we think it will really look like. musíme byť opatrní, keď rozmýšľame, čo si myslíme, že ako to bude vyzerať. Hold on to that thought. Tú myšlienku si držte. The other thing that we need to be careful about Ďalšia vec, o ktorej musíme byť opatrní, is when we take multiple stories, keď vezmeme rôzne príbehy, we need to be careful how we overlay them. musíme byť opatrní, ako ich prekladáme jedno cez druhé. Clear example. Jasný príklad. We didn't read from Desire of Ages, page 333. Nečítali sme z Túžby vekov 333, But I referenced it. ale som sa na to odvolal. In that passage, V tej pasáži Ellen White will tell you Ellen Whiteová vám what povie, the primary reference point or theme of this parable is. aká je hlavná téma tohto podobenstva. She says this is the final separation. A ona hovorí, že toto je posledné rozdelenie. Now, when you go to Matthew 25, Keď ideme do Matúša when you 25, do, there you'll also see a separation. tiež uvidíte rozdelenie. And the way we approach that passage, Spôsob, ako prichádzame k tejto pasáži, the separation occurs when? kedy sa deje to rozdelenie? Matthew 25. There's no Matúš harvest in Matthew 25. 25. At midnight, O polnoci there was a cry made. bolo volanie, Everyone wakes up. každý sa zobudí, 10 virgins. 10 družičiek, They have an argument. majú argument. And what happens? A čo sa stane? They separate. Rozdelia sa. So they separate at the midnight cry. Rozdelia sa pri polnočnom volaní. So the way we approach these subjects, Spôsob, ako prichádzame k týmto témam, where do we put the midnight cry? kam my dávame polnočné volanie? Right here. Sem. We did this already. To sme už urobili. Midnight cry, Polnočné volanie. loud cry. We know My that the vieme, loud cry že hlasné volanie happens before the end. sa deje pred koncom. The end Koniec is the close of probation je záver milosti. right here. So you have the loud cry here, Takže tu máme hlasné volanie, or the midnight cry. alebo polnočné. In Matthew 25,
Matúšovi The way we 25, approach it, spôsob, ako my k tomu there's a prichádzame, separation here, tu je rozdelenie. and in Matthew 13, A v Matúšovi the wheat 13, and the tares. pšenica a What do the kukol. disciples want to, the servants want to do here? Čo robili tí služobníci tu? They want to separate, Chceli sa rozdeliť. and they're told A čo im je povedané? Nie. separation happens here. Rozdelenie sa deje So tu. we need to be careful how we deal with these parables. Musíme byť opatrní, ak zaobchádzame s týmito Depending on how podobenstvami. you approach these parables, Neviem, jak prichádzate k týmto podobenstvám, you get separation in different places. ale závisí od toho, potom dostanete rozdelenie na iných miestach. So when we come to this story for us, Takže keď prídeme k tomuto príbehu pre nás, so let's cheat. poďme teraz podvádzať. What I mean by cheat, Čo tým myslím podvádzať let's je? assume some things. Poďme predpokladať určité veci. Let's assume we all understand the line of the priests. Predpokladajme, že všetci rozumieme línii Let's assume kňazov. we all understand the line of the priests. Línii kňazov, že všetci rozumieme. Die Geschichte der Priester verstehen. So we've got 5 dispensations. Máme 5 epoch. We picked up from the board over there. Tam sme ich zobrali z We've tabule. got harvest, latter rain, former rain. Žatva, neskorý dážď, skorý dážď. And you remember, Pamätáte, when it comes to Matthew 13, it begins here. že keď príde k Matúšovi 13, 1, to 2, 3 začína to dispensations. tu. Sú to len But 3 in the epochy. full line, you have 4. Ale v plnej línii máme 4. So we've got a ploughing. Takže máme orbu. If we put some dates here, Ak sem dáme nejaké dátumy, 1989, 89, 9/11, 9.11, 2014, 2014, 2021. 19, This 2021. is the line of the priests. Toto je línia kňazov. If we were to take that parable from Matthew 13, Ak by sme mali zobrať toto podobenstvo z Matúša 13, where's the separation? kde je to rozdelenie? 1, 2, 3, or 4? 1, 2, 3 alebo 4? From Matthew 13, the parable of the wheat and tares. Z Matúša 13, podobenstvo o pšenici a kukoli. Number 4, 4, štvrté. the disciples, Učeníci, servants, služobníci see a problem. vidia problém. They say, let's deal with it now. Povedia, vysporiadajme sa s tým teraz. The householder Ten, says no. a ten, Let ktorý, them both grow to maturity, ten, ktorý má Together. ten hospodár povie nie, then separate. nechaj ich vyrásť a potom to come back. rozdiel. Where's the separation here? Kde sa deje rozdelenie tu? Number 4. Číslo 4? Are we all okay with that? Týmto súhlasíme? This is where we separate Tu na je rozdelenie into 2 groups. na 2 skupiny. So if this is where we see the separation, Takže tu je to rozdelenie. a problem that many of us have encountered, Problém, ktorý mnohí z nás majú, alebo sa s ním stretli, yes, is that we seem to see a lot of separation in our movement. je, že v našom hnutí je mnoho rozdelenia. Path of the Just, Tree of Life, Future for America. Path of the Just, Tree of Life, Future for America. And all that is happening where? A toto všetko sa deje kedy? 1, 2, 3, or 4? V ktorom z týchto 4? Number 3. V tretej epoche. All the separations happening here. Všetky rozdelenia sa stali tu. And therefore, A teda, instead of looking at the data correctly, miesto, aby sme sa pozerali na tie dáta správne, we become inclined to manipulate the information. začneme manipulovať tou informáciou,
And even though it's clear Aj keď je to jasné, that this is harvest, že toto je žatva, what we try to do čo sa snažíme urobiť, is try to say, maybe there's some kind of pre-harvest or mini-harvest or first harvest. je povedať, že možno toto je nejaká taká malá žatva alebo niečo, čo sa deje pred žatvou. To try, we see what's happening Vidíme, čo sa deje, and we try to explain it snažíme sa to vysvetliť, using the parables. používajúc podobenstvo. But we need to be careful how we do that. Ale musíme byť opatrní, ako to robíme. So, if we were to do this for ourselves, Ak by sme toto mali spraviť sami pre the seba, first thing we want to do prvé, čo chceme is go to urobiť, inspiration. pôjdeme do inšpirácie. There's a field Je where all pole, this is happening. kde sa deje toto And všetko. what is the field? A čo je to pole? The world. Svet. So, has the world got anything to do with priests? Má svet niečo, čo dočinenia s kňazmi? No. Nie. So already we know Takže už vieme, that you cannot do Matthew 13 like this with a priest. že s kňazmi takto nemôžeme robiť Matúša 13. Because the parable says it's the world, and we're not the world, we're the church. Pretože podobenstvo hovorí, že to je svet a my nie sme svet, my sme cirkev. So are we allowed to take that parable Je nám dovolené zobrať to podobenstvo and bring it to the church? a priniesť ho do cirkvi? No. Nie. If you want to be legal, Ak to chceme urobiť legálne, if you want to just do things that by yourselves, alebo ak chcete robiť veci len tak sami, then you could. potom môžete. But Ellen White's going to help us. Ellen Whiteová nám povie, Christ Object Lessons, page 70. Kristové She will tell you- podobenstva, 70. strana. Ignore what Jesus said. Ona povie, ignorujte, čo hovorí Ježiš. The field is not the world. Pole nie je svet. The field is the church. Pole je cirkev. So there we have it. A máme to. So now we're going to take all of this parable and bring it to the church. Teraz zoberieme toto podobenstvo a prinesieme ho do cirkvi. So there's going to be a separation in the church, Takže bude rozdelenie v cirkvi, according to Ellen White, podľa Ellen Whiteovej. and there's going to be a separation in the world, according to Jesus. A môže byť rozdelenie aj vo svete podľa Ježiša. Ellen White does this again. Ellen Whiteová toto robí znovu. She just changes inspiration. Mení inšpiráciu. When Jesus said world, Keď Ježiš povedal svet, what did he mean? čo tým myslel? Did he mean church Myslel tým in the cirkev? world? Cirkev vo svete? Or did he mean the planet Earth? Alebo planetu Zem? So people are going to say he means the church in the world, and he did not. Ľudia povedia, že on myslí cirkev vo svete, ale What to we nie je wanted- tak. What we try to do Čo sa snažíme urobiť, is manipulate inspiration je manipulovať inšpiráciu. rather than approaching it in the following manner. Radšej, aby sme k tomu pristúpili týmto spôsobom. Jesus says world, and he meant world, Keď Ježiš hovorí svet, myslí tým svet. planet Earth. Planetu Zem. Ellen White says Ellen Whiteová hovorí, that's good, to je dobré, but we also want to look at this parable ale aj my sa chceme pozrieť na toto from a podobenstvo different perspective. z inej perspektívy. That this will also happen in the church, Toto sa stane aj v cirkvi. and we need to learn about that. A o tom sa musíme naučiť. An important principle. Dôležitý princíp. If you want to understand what happens in the Ak church, chcete rozumieť, čo sa deje v cirkvi, where should you look to? kam by sme sa mali pozerať? To the world. Na svet. Jesus says, look at the world. Ježiš hovorí, pozerajte sa na svet. And Ellen White says, no, let's look at the church. A Ellen Whiteová povie, pozrime sa na cirkev. But we're going to copy My kopírujeme what happens in the world to, čo sa deje vo svete. and replicate it in the church. A opakujeme to v cirkvi. So when we do that, My to robíme. we can then create this line
Môžeme vytvoriť túto líniu, But the problem is, ale problém this je, is not the complete line of Matthew 13, verse 24. že toto nie je úplná línia Matúša 24, We've run out of time, či 20. but I want to encourage you Chcem vás povzbudiť, to watch the presentations that were recently done in Paris. aby ste si pozreli prezentácie urobené v Paríži. Nedávno. I think they're some of the most significant presentations that have been done in recent times. Myslím, že sú jedny z najdôležitejších, ktoré boli urobené za poslednú dobu. Not because they're good, Nie preto, že by boli but dobré, because of what they're teaching. ale preto, čo učia. They are showing us Ukazujú nám, that from 2019, že od 2019 the separation rozdelenie between this movement, medzi týmto hnutím, Church Triumphant, cirkvou víťaznou, Ephesus, Efezus, and the Seventh-day Adventist Church a adventnou cirkvou has begun. začalo. We've been warning people about this for 30 years, My sme ľudí o tom varovali 30 rokov. and now the time has come A teraz prišiel čas, that this movement že toto hnutie will separate itself from the church sa oddeli od without cirkvi human assistance. bez ľudského úsilia alebo pričinenia. Daniel 2 says without hand. Daniel hovorí bez ruky. What does that mean? Čo to znamená? Whose hand is that talking about? O koho ruke sa to píše? Give you a choice. Dávam na výber. God's hand or your hand? O našej ruke alebo hand is Božej it ruke? talking about in Daniel O 2? ktorej ruke sa to hovorí v Danielovi 2? It says without hand. Bez ruky. Whose hand is it referring to? God's hand or yours? O koho ruke sa to hovorí? Božej alebo našej? Your hand. Našej ruke. That cutting out will be done without your hand. Toto vyťatie bude urobené bez našej ruky. Hand Ruka is a symbol. je symbol Therefore it equals a teda sa rovná what? čomu? Hand is a symbol of what? Ruka je symbolom čoho? Power. Moci. Hand means to do this. Ruka znamená spraviť toto. All about the thumb. What Uh, makes humans have power is this one digit. To, čo Without this, spôsobuje, že we would ľudia not be able majú to do silu, what we je can tento do. jeden článok. Je to celé o palci. Here's something. Tu je niečo. This is not a hand. Toto nie je ruka. This is a hand. Toto je ruka. Now I have power over this object. Teraz mám moc nad týmto predmetom. It's a clenched hand. Klenč, neviem. That's what that means. Toto znamená. What is human power? Čo je ľudská moc alebo sila? Sister Esther? What's human power? Čo je ľudská sila? You told me just a second ago. Si mi povedala pred chvíľočkou. Your mind. To je naša mysel. Your thinking. Naše myslenie. The stone Ten will not kameň be cut out of the mountain nebude odrezaný z toho vrchu through human wisdom. ľudskou múdrosťou. What does human wisdom look like? Ako vyzerá ľudská múdrosť? I don't like the idea Nepáči sa mi ten that the end time názor, message is equality, že posledné posolstvo rovnosti, so I'll use my human wisdom takže použijem svoju ľudskú múdrosť and make it what subject? a urobím z toho čo? Sunday law. Nedeľný zákon. I don't like the fact Nepáči sa mi fakt, that the end time message že posledné posolstvo is about receiving a new heart, je o prijatí nového srdca, kingdom of grace. kráľstva milosti. So I will call it Ja to nazvem
take up arms, weapons, zoberiem naše zbrane and fight against the Romans. a budeme bojovať proti Rímanom. I don't like, Nepáči sa mi, this is a story about Jesus moving from one room to another. že toto je príbeh o tom, že Pán Ježiš ide z jednej So I'll change miestnosti do druhej, ja to zmením, To an issue of geography. na geografiu. That Christ is going to come back to earth. Že Kristus príde naspäť na zem. That is all human strength. To je všetko ľudská sila. This movement Toto hnutie does not separate itself from the church sa neoddelí od cirkvi with human hands, ľudskou rukou, human power, v ľudskej sile, human thinking, ľudskom myslení, ľudským myslením, human wisdom. ľudskou múdrosťou. You have to trust in God. Musíte veriť Bohu. And when God said, A keď Boh povedal, the message of the Messiah že posolstvo Mesiáša is to restore families, je obnoviť rodiny, not to kill Romans. nie je zabiť Rímanov, Don't choose your wisdom, nepoužívajte svoju múdrosť, because you can't create a church that way. tak to nepostavíte cirkev. When God says, Keď Boh povedal, I'm moving from one apartment to another, že sa hýbem z jedného oddelenia do druhého, don't use your human wisdom nepoužívajte svoje ľudské to make the rozmýšľanie, sanctuary the earth aby ste zo svätyne urobili and think zem. you're going to cut out a stone. A nemyslíte si, že vytnete kameň. Only 50 people make it. Len 50 ľudí prešlo. Don't think Nemyslíte si, that you can change a message že môžete zmeniť posolstvo of equality rovnosti and turn it into a message about the Sunday law, a urobiť z toho posolstvo nedeľného zákona. using human wisdom Používajú ľudskú múdrosť and think there's going to be a cutting out. a budete si myslieť, že bude tu nejaké vyťatie. If we had the same message Ak by sme mali to isté posolstvo of a Sunday law that the church has, o nedeľnom zákone, ktoré má aj cirkev, we'd be best friends with them. však by sme s nimi boli najlepší kamaráti. We wouldn't be cut out from them. Neboli by sme z nich vyťatí. Our message, Naše posolstvo it's self-evident je that seba we cannot use human thinking. dokázateľné. Nepoužívame na to ľudské myslenie. Stop being scared of what people think about you. Prestaňte sa bať toho, čo si ľudia o vás myslia. Have faith Majte vieru, that God is leading this movement že Boh vedie toto hnutie and you will begin to be cut out. a začnete byť vyťatí. In closing, V závere there were a group of people. je skupina ľudí, I've named three of them. menoval som 3 z nich. They were here Boli tu and they saw the separation coming a videli prichádzajúce rozdelenie and they were scared. a báli sa. So what they decide to do Čo sa rozhodli spraviť? is to leave the ranks of God's people Že opustili and join whom? kruhy Božieho ľudu a spojili sa s The kým? church, S cirkvou, the mountain. s tým vrchom. They don't want to separate from that church Oni sa nechcú oddeliť od tej cirkvi. because they have a common message. Majú rovnaké posolstvo. They stay there, Zostanú tam, they stay where they are kde sú, because they want to put human thinking pretože chcú tam dať to ľudské myslenie above God's thinking, nad Božie myslenie. which is completely opposite to what they claim. A to je úplný rozdiel proti tomu, čo sami o sebe tvrdia. They see the storm approaching, Vidia prichádzajúcu búrku, the separation, rozdelenie, which has just begun, to práve začalo, and they're fearful of that, boja sa toho
And in their human wisdom, they'd want to try to manage the situation. A v ich It won't ľudskej work. múdrosti sa snažia zvládnuť tú situáciu, ale nebude to fungovať. So, the separation Rozdelenie, that Matthew 13 speaks about o ktorom hovorí Matúš 13, is about the separation of God's church from the world. je o rozdelení Božej cirkvi od sveta. Ellen White says, Ellen Whiteová we'll copy hovorí, that model and bring it into the church. vezmeme ten model a dáme ho do cirkvi. There will be a message Bude posolstvo, which is not according to human wisdom ktoré nie je podľa ľudskej múdrosti, that will separate this church ktoré oddelí túto cirkev from the church of Laodicea, od Laodicei, Seventh-day Adventist church. adventnej cirkvi. And we must not use human wisdom Nemôžeme používať ľudskú múdrosť, to try to assist in this cutting out. aby sme sa snažili nejako dopomáhať tomuto If you vytínaniu. try to, Ak to it skúsite, won't work. nepôjde to. It has to be done without human intervention, To musí byť spravené bez ľudského zásahu, human thinking, ľudského myslenia, Laodicean thinking. laodicijského myslenia. You cannot use Laodicean theology Nemôžete používať laodicejskú teológiu, to separate from Laodicea. aby ste sa oddelili od Laodice. That's why this movement Preto toto is hnutie teaching what it is, učí to, čo je, and that we have separated a že sme sa rozdelili from Path to the Just, Tree of Life, od Future for America. Path of the Just, Tree of Life, Future for America. Those are symbols To sú symboly of the way of thinking. o spôsobu myslenia. They were all cut from the same cloth Všetci boli ako keby odstrihnutí z tej istej látky. because they all believe in human thinking, Všetci veria v ľudské myslenie, in human strength, v ľudskú silu. which is Laodicean theology. A to je laodicejská teológia. Let's pray. Poďme sa pomodliť. Our Heavenly Father, Drahý nebeský Oče, we bow before you, skláňame sa pred Tebou, seeking for salvation. hľadajúc spásenie. For so long, Tak dlho we have either voluntarily or we have been deceived sme buď dobrovoľne, alebo sme boli zvedení into using human wisdom to save ourselves. na používanie ľudskej múdrosti, aby sme sa zachránili. We have clear evidence Máme jasný dôkaz, that your church is about to be destroyed, že tvoja cirkev bude za chvíľu zničená. and we need to separate from that body before the destruction occurs. My sa musíme oddeliť od toho tela predtým, ako to zničenie príde. The separation cannot be done through human wisdom. Oddelenie sa nemôže stať cez ľudskú múdrosť, It has to be done through your wisdom. ale cez tvoju múdrosť. May we have confidence Nech máme istotu in your leading v tvoje vedenie, as you begin the work of separation. keď ty začneš to dielo konať. Dielo Help rozdelenia. us, Father, Pomôž nám, Oče, to settle into these truths. aby sme sa vedeli do týchto pravd We pray in Jesus' name. zakotviť v mene Ježiša. Amen. Amen.